आज हूँ चंद्र मोल अमावास्या एवं रज संक्रांति। तेबे आजिर दिन में आपण माने एमिति किछि उपाय करी निजर आर्थिक समृद्धि को वृद्धि करि परिबे, पितृपुरुष को शांति करि परिबे, निजर बाधा दूरीकरण करि परिबे। तेबे आसंतु किछि किछि उपाय करिबा बा उपाय विषय जानिबा। आज आपण गाई पूजा एवं तार सेवा करंतु, जहा कि रज संक्रांति रे षंढ एवं गाई को क्षेत्र रे जहा कि काम करा जाए नाही। तेणु गाई मानकु कदली गुड़ एवं अन्य मिठा खाद्य खुआई पूजा करंतु। तत्सहित आजिर दिन रे आपण जल एवं खाद्य दान करंतु। एही आजिर दिन रे परिष्कार पानी देबा, पक्षी मानकु पानी देबा अत्यंत शुभ बोली विवेचना करा जाए। गरीब लोकंकु शस्य पोशाक छता दान करिबा द्वारा पुण्य मिली थाए। तेबे आजिर दिन रे सूर्य देवंक देवतांकु अर्घ दान करि परिबे। सकाळु शीघ्र उठी एक तंबा पात्र रे टिके गुड़ एवं गुटिए लाल फूल सूर्य देवतांकु अर्पण करंतु। यहा करिले आपनक रवि ग्रह द्वारा जो समस्या थिबो से समस्त प्रकार समस्या दूरीभूत हेबो। आज आपण पारंपरिक खाद्य खाइबा निहाती दरकार। आज होची रज पर्व, तेणु रज पिठा, पुड़ा पिठा, मंडा पिठा, आरिसा पिठा स्वतंत्र भाव में प्रस्तुत करी निश्चित निजे खांतु, अन्य मानकु बांटु। यहा करिले आपनकु मानसिक शांति एवं आनंद मिलिबो निश्चित। तेबे आजिर दिन रे आपण आर्थिक समस्या को समृद्धि करिबा पई जहा कि संध्या समय रे जहा कि आपण एक लाल कपड़ा रे 21 संपूर्ण चाउल जहा कि अरुआ चाउल एवं एक रूपा मुद्रा किंबा अन्यान्य जेकोसी मुद्रा बांधी देवी लक्ष्मी ठारे अर्पण करंतु। एहा परे एहा को आपणक टंका लकर किंबा सिंधुक रे रखंतु। एहा करिले आपणकर आर्थिक समृद्धि निश्चित दृढ़ीभूत हेबो। आजिर दिन रे आपण माने पितृपुरुषंकु निश्चित शांत करिवा पई उपाय करि परिबे। एक तंबा पात्र रे गंगा जल, कंचा क्षीर, महू एवं कला तिल मिश्रण करी ओम पितृ देवताभ्यो नम जप करिवे एवं निजर जहा कि अस्त गछ मूल रे एहाकु अर्पण करिवे। आपण निश्चित देखिबे पितृपुरुषंकर शांति मिलिबो। तत्सहित आपण निजर बाधा दूरीकरण पाई कला तिल को प्रभावित करिवे, जहा कि बही जाउथिबा पानी रे किंबा एही उपायटे करि परिबे। आपनको घर अगणा रे बा मुख्य प्रवेश द्वार चारि पाखे सुरिस तेल दीप जलांतु एवं पिंपुड़ी मानंकु खाइबा पाई दियंतु मैदा। एहा करिले आपण मानकर समस्त प्रकार दुष्टि बाधा दूरीभूत हेबो। गुटिए कथा मने रखंतु बंधु माने, आजी जहा कि संक्रांति एवं अमावास्या शास्त्र अनुसार आजिर दिन रे जेकोसी प्रकार निशा, मांसाहारी खाद्य किंबा शारीरिक संपर्क परिहार करिबा उचित। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मु आपण मानकर ज्योतिष बंधु जजाति केशरी दास सबुदिन भली आज भी नहीं आसी 15 जून 2026 रो दैनिक राशिफल। तेबे आज राशिफल कार्यक्रम आरंभ करिबा पूर्वरु सर्वप्रथमे सेई भगवान विष्णु को स्मरण करिनबा। ओम नमो विष्णवे प्रभु विष्णवे। तत्सहित आज 12 स्वामी जहा कि चंद्रदेव को प्रणाम करी आजिर राशिफल कार्यक्रम आरंभ करिबा। तेबे आज जो मानकर जन्मदिन सेमानंकु हार्दिक अभिनंदन। तत्सहित भगवान विष्णु को कृपारु आपणक जीवन सुखमय परिवेश रे कटु। तत्सहित आज जो मानकर विवाह वार्षिक उत्सव सेमानंकर शिव पार्वती भली जोड़ी सदा बेले रही थाउ। आजिर पंचांग आज 2026 जून मास 15 तारिख उड़िया आषाढ़ मास प्रथम दिन सोमवार कृष्ण पक्ष अमावास्या तिथि जहा दिबा 8 घटिका 5 मिनिट पर्यंत रहुची। तापरे प्रतिपदा तिथि आरंभ होउची। आज मृगशिरा नक्षत्र जहा रात्रि 7 घटिका 42 मिनिट पर्यंत रहुची। तापरे आद्रा नक्षत्र आरंभ होउची। आज वृष राशि रे चंद्र जहा दिबा 8 घटिका 36 मिनिट पर्यंत रहुची। तापरे चंद्र मिथुन राशि रे अवस्थापन करिवे।
आज सूर्य उदय होउछंती जाहा प्राप्त 5:04 रे सेही भली सूर्य अस्त होउछंती अपराह्न 6:25 रे। आज जुग्नि रहिछि ऐशान कुणे दिबा 8:05 परे जुग्नि पूर्व दिगरे रहिबो। आज घात चंद्र रहिछि बिछा राशि व्यक्तिंकर जाहा दिबा 8:05 पर्यंत तापरे घात चंद्र कन्या राशि व्यक्तिंकर। आज घात बार रहिछि मिथुन राशि व्यक्तिंकर। आज मृत व्यक्तिर कौनसी पुष्कर दोष लागू नाही। आज प्रतिपदारे श्राद्ध निषिद्ध खाद्य रहिछि पानी कखारु एवं रवि संक्रमण जोगु आमिष भोजन निषेध रहिछि। आज रवि संक्रमण करुछंती जहाँकि मिथुन राशि की पूर्ण संक्रांति काल अपराह्न 3:43 रु सूर्यास्त मध्य। तेबे आज संक्रांति रे आपण संक्रांतिकृत स्नान दान व्रत उपवास तत्सहित स्त्री तैल वर्जन रही अछि। आजिर अशुभ बेला जहा दिबा 5:54 रु दिबा 8:29 मध्य रहिछि। काल बेला सहित राहु काल सेही भली दिबा 1:19 रु दिबा 2:58 मध्य रहिछि बार बेला। सेही भली रात्रि 10:28 रु रात्रि 11:49 मध्य रहिछि काल रात्रि। तेणु एही अशुभ समय कौनसी शुभ कार्य करंतु नाही। आजिर शुभ बेला जहा दिबा 8:41 रु दिबा 10:23 मध्य रहिछि शुभ बेला। सेही भली रात्रि 8:56 रु रात्रि 10:27 मध्य रहिछि शुभ बेला। सेही भली रात्रि 1:09 रु शेष रात्रि 3:03 मध्य रहिछि शुभ बेला। सेही भली शेष रात्रि 3:41 रु शेष रात्रि 4:28 मध्य रहिछि शुभ बेला। तेणु एही समय जेकोसी शुभ कार्य करि पारिबे। आजिर ग्रहर स्थिति आज मेष राशि रे मंगल संचरण करुछंती। मिथुन राशि रे रवि चंद्र बुध संचरण करुछंती। कर्कट राशि रे बृहस्पति एवं शुक्र संचरण करुछंती। सिंह राशि रे केतु संचरण करुछंती। कुंभ राशि रे राहु संचरण करुछंती एवं मीन राशि रे शनि संचरण करुछंती। ये थिला आजिर गोचरर स्थिति। तेबे गोचर कुंडली रे चंद्र आज संचरण करुछंती मृगशिरा नक्षत्र रे जहा कि सोमवार रे। तेबे एही शतविशा नक्षत्र रे चंद्र आज संचरण रे केउ राशि आज बहुत भल दिन हेबो। केउ राशि आज बहुत सावधान रहिबा को पड़िबो। केउ राशि आज नूतन कार्य आरंभ करि पारिबे। केउ राशि आज नूतन कार्य ठारू दूरता अवलंबन करिवे। जानिबा मेष ठारू मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि जात व्यक्ति मानक पई केउ ग्रह विशेष प्रभाव पकेइबो जानिबा आजिर राशिफल कार्यक्रम रे। तेबे ए थिला आजिर ग्रहर स्थिति। एही स्थिति को देखि मु नेई आसीछि पूरा दिनर हालचाल। तेबे जेउ माने मते प्रथम करी देखुचंती सेमानंकु मु कहि रखुअछि जे आपण माने आपणकर जन्म राशिर राशिफल देखि पारिबे। तेबे जेउ माने राशिफल जानि नाहंती सेमाने निजर प्रचलित नाम राशिरु राशिफल देखि पारिबे। तेबे एबे चलंतु जानिबा मेष राशि व्यक्तिक विषय। मेष राशि व्यक्ति आज समस्त प्रकार कार्य रे निश्चित कार्य सफलता करि पारिबे किंतु ध्यान रही कि कार्य करिवार आवश्यकता रहिछि। अर्थ व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे निश्चित आगु को बढ़िबे। किछि नुवा जिनिस घर को आनी पारंते किए उपहार दे पारंते किंबा आपण काहाक किछि उपहार दबार पूर्ण जुग रहुछि। तेबे मेष राशि व्यक्ति आज शत्रु माने किछि आपण को हैरान करिबा पई चेष्टा करि पारंती। तेबे आपण एहा को खातिर न करी आगु को बढ़िबार पूर्ण सुजोग रहुछि। तेबे मेष राशि व्यक्ति आज मन प्रसन्न रहिबो। बंधु प्रियजनक द्वारा आपणकर अनेक कार्य सिद्धि जुग रहुछि। तेबे मेष राशि व्यक्ति आज निश्चित आपण राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र में निजर दक्षता वृद्धि करिवे। तत्सहित आज चाकरी संबंध रे कार्य गुड़िक आपनको कार्य प्रशंसा जुग बनाउछि एवं इंटरव्यू एग्जाम थिले आशा अनुसार फल प्राप्त करिवे। दूर यात्रा करुथिले निश्चित सकल प्रकार कार्य संपूर्ण होबार पूर्ण जुग रहुछि जहा मेष राशि व्यक्तिंकर राशि चक्र जना पडुछि। तेबे मेष राशि व्यक्ति आज आपणकर भाग्य संख्या रहिछि 4।
ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 85% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭଲ ଦିନ ହୋଇନପାରେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଫଳତା ଯୋଗ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅସଫଳତା, ଦୁଷ୍ଟ ମଣିଷ ଠାରୁ ପୀଡ଼ା, ଚୋରି ଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା, ଅଗ୍ନିଜନିତ ଭୟ, ଅର୍ଥ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ନାଶ, ନିଜର ବ୍ୟବହାରକୁ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣ ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଫଳତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ରାଜଦଣ୍ଡ ଯୁଗ ହୋଇପାରେ। ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି, ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ଅସଫଳତା, ଶାରୀରିକ ଜନିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା, ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 5, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 40% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଇନକମ୍ ବୃଦ୍ଧି ହବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଆଶା ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବେ, ନୂତନ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଶଂସା ଯୁଗ। କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କୌଶଳ ଦେଖି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାର ଅତି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପରିବାର ବର୍ଗ, ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜଗତରେ ଭାଗ୍ୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେବେ ଆଜି ବିଶେଷ କରି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେବେ ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 3, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ କମଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 85% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ସହକାରେ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ। ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଚ୍ଚଗାମୀ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କୌଶଳୀ ଆପଣଙ୍କର ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସହଯୋଗ ମିଳିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ, ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ମଧୁରତା ଅଧିକ ଦେଖାଦେବ। ପ୍ରେମ ଜଗତରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଖାସ୍ ଦିନ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପାଇବେ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ଅତି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 4, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଯାହାକି ଧଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 80% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ।
प्रत्येक कार्य यदि ध्यान पूर्वक करिवे तेबे आज विजय प्राप्तर जुग रहुची। आपण जेकोसी कार्य करिवे सेथिरे सफलता पाइबे। तेबे पूर्वरु जदि आपणकर स्वास्थ्य जनित किछि समस्या थिला आज निश्चित सेथि आरोग्य पाइबार पूर्ण सुजोग रहुची। आज सिंह राशि व्यक्ति अर्थ व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे आपण जेकोसी निष्पत्ति नबार सुजोग देई पारे। तेबे आज निश्चित आपणकर व्यापार वाणिज्य आग को बढ़िबार पूर्ण सुजोग रहुची। आज व्यय कम हबो एवं आय अधिक वृद्धि होबार पूर्ण सुजोग रहुची। आज जमी बाड़ी क्षेत्र रे जो माने कार्य करूछंती बा सेथिरे किछि जदि आपणकर कार्य विहित रहिछि तेबे आपण सेथिरे आपणक पाई भाग्य आज सफलता जुग बनौछि। तेबे आज सिंह राशि व्यक्ति आपण जेकोसी कार्य निजर भाई द्वारा कार्य करंतु बा तांकर एडवाइस नै कार्य करिले आपण समस्त प्रकार कार्य सफलता पाइबे। बाबा भाई द्वारा आपणकर अनेक कार्य सिद्धि जुग रहुची। ऑफिस जनित कार्य रे कार्य प्रशंसा सहित आपण शिक्षार्थी विद्यार्थींकर भाग्य उत्तम जुग रहुची। दूर यात्रा करुथिले निश्चित सफलता पाइबे। तेबे सिंह राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिची जहा कि 2। भाग्य रंग आपण जहा कि नाली रंग व्यवहार करंतु। ग्रह माने आपण को आज 85% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा कन्या राशि व्यक्तिंक विषय रे। कन्या राशि व्यक्ति आज आपणकर स्वास्थ्य जनित पीड़ा अधिक अस्थिरता करि पारे। मानसिक अधिक जहा कि रहिबो जहा कि आपनकर कोनोसी कार्य रे ठीक से न करि पारंती। विशेष करी मन को स्थिरता रखी कन्या राशि व्यक्ति कार्य करंतु। आज तामसिक कार्य व भोजन प्रति अधिक आकृष्ट बढ़ी पारे जहा पई आपनकर रोग वृद्धि होबार अनेक चांस रहुची। निजर कार्य पई घरु बाहर को जीवा पई पड़ी पारे किंतु से कार्य रे बाधा सृष्टि होई पारे। आज रोजगार जनित व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे अनेक अर्थ हानि व्यवस्था रहुची जहा कि आपण को ध्यान पूर्वक निजर व्यापार वाणिज्य करिवार आवश्यकता रहिची। तेबे आज निश्चित निजर ऑफिस जनित कार्य रे कार्य चाप बढ़िबो। शिक्षार्थी विद्यार्थींकर पाठ अवहेला युक्त रही पारे यहा प्रति ध्यान दियंतु। तेबे आज कन्या राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिची जहा कि 9। भाग्य रंग आपण हालुका हळदिया रंग व्यवहार करंतु। ग्रह माने आपण को आज जहा कि 40% साथ दउछंती। एबे चलंतु जानिबा तुला राशि व्यक्तिंक विषय रे। तुला राशि व्यक्ति आज दूर यात्रा करुथिले आपणकर कार्य निश्चित सफलता देई पारे। तेबे आज व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे तुला राशि व्यक्ति निश्चित आगो को बढ़िबे। अर्थ संचय करिवार सुजोग रहुची। तेबे आज निश्चित आपण उत्तम भोजन सहित शयन सुख प्राप्त जुग रहुची। तेबे तुला राशि व्यक्ति आज मांगलिक कार्य पई आपणकर भाग्य उत्तम जुग रहुची। तेबे विशेष करी आपण प्रेम जगत रे जदि जड़ित अछंती आज आपणक पई मधुर संपर्क अधिका देखा देबो। तेबे तुला राशि व्यक्ति आज परिवार वर्ग एवं बंधुक वर्गक सहित आपणकर भल संपर्क बजाई रहिबो। ऑफिस जनित कार्य क्षेत्र रे आपण कार्यकौशली समस्त को दृष्टि आकर्षण करि पारे एवं ऑफिस रे सहयोग मिलिबार पूर्ण सुजोग रहुची। तेबे तुला राशि व्यक्ति शिक्षार्थी विद्यार्थींकर पाठ पढ़िबा पई आज भाग्य आपण को साथ दउची। तेबे तुला राशि व्यक्ति आज दूर यात्रा सहित आपण कौनसी जेकोसी क्षेत्र रे जदि भाग नउछंती बा कंपटीशन क्षेत्र रे भाग नउछंती सेते विजय प्राप्त करिवार पूर्ण सुजोग रहुची। आज स्वास्थ्य आपणकर संपूर्ण सुस्थ रहिबार पूर्ण सुजोग रहुची। आज तुला राशि व्यक्ति आपणकर भाग्य संख्या रहिची 7। भाग्य रंग आपण बैगणी रंग व्यवहार करंतु। ग्रह माने आपण को आज जहा कि 95% साथ दउछंती।
ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜି ପରିଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଫଳ, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭ କରିବେ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବ୍ୟୟ ଠାରୁ ଆୟ ଅଧିକା ହେବ। ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ଲାଭ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତେବେ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ପ୍ରେମ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦଉଛି। ଆଜି ପରିବାର ସୁଖ ଏବଂ ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ ଦିନ କଟିବାର ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନଉଛି। ତେବେ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ମିଳିବା ସହିତ ଉପରସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବଜାୟ ରଖିବେ। ଶତ୍ରୁ ବିଜୟ ଯୁଗ ରହୁଛି, ଯାହାକି କମ୍ପିଟିସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅତି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 5। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଗାଢ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 80% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସକଳ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାଯୁକ୍ତ। ଆଜି ମାନସିକ ପୀଡା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ବିଚଳିତ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଭୋଜନ ଜନିତ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଅନେକ ବିମାରୀରେ ଆପଣ ଜଡିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଯାହାକି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ବସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବା କୌଣସି ନୂଆ ଲୁଗା ଆଣିବା ପାଇଁ ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ହୋଇପାରେ ବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ବାଦ ବିବାଦ ଅଧିକା ଦେଖା ଦେଇପାରେ ବା ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ବିଶେଷ କରି ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଆସିବାର କାରଣ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଦୁଃଖୀ ଅସ୍ଥିରତା। ପ୍ରେମ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିମ୍ନଗାମୀ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ଆସିପାରେ। ତେବେ ଆଜି ଯାହାକି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଆପଣ ଛୋଟ ମୋଟ ବାଧା ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଗାଡି ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ତେବେ ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର ପାଠ ପଢାରେ ଅବହେଳା, ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ପୀଡା ତ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ଦେଇପାରେ ଆଜି ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 3। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ କମଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 35% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଅର୍ଥ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ହସ ଖୁସିରେ ବା ସମୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇବ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ କମ୍ପିଟିସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ମକର ରାଶି ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ କାର୍ଯ୍ୟ କୌଶଳ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ତେବେ ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର ପାଠ ଯାହାକି ମଧ୍ୟମ ଧରଣରେ ରହୁଛି। ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ବନାଇବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ତେବେ ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ଅତି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ବନାଉଛି। ତେବେ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 1। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଯାହାକି ସୁନେଲି ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 85% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି କିଛି ଘରକୁ ନୂତନ ଜିନିଷ ଆଣିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି।
ତେବେ ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ ରହିବା ସହିତ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଅଧିକ ପାଇବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ବିଶେଷ କରି ପରିବାର, ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜଗତରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ରହିବ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି କମ୍ପିଟିସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ ନେଲେ ଶତ୍ରୁ ବିଜୟ ଯୁଗ ରହୁଛି। ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ବନ୍ଧୁ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ଯୁଗ ବନଉଛି। ତେବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହିବା ସହିତ ଆପଣ ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ବିଶେଷ କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ଦେବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତେବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅତି ଉତ୍ତମ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେବେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 8। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 90% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ଥିରତା, ବିଫଳତା, ନିଜ ପରିଜନଙ୍କ ସହିତ ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ, ବନ୍ଧୁବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜଗତରେ ଅନେକ କଳହ ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହିବା ସହିତ ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି, ଅନେକ ଯାହାକି ମାନସିକ ଚାପ ପୀଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଫିସ ଜନିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାରୀ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ହତାଶ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ବଳେଇ ଯାଇପାରେ। ତେବେ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର ପାଠ ହାନି ଯୁଗ ରହୁଛି। ତେବେ ଆଜି ଯାହାକି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଘରୋଇ ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି, ଜାଗା ବାଡ଼ି ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ଅଧିକ ବିଚଳିତ କରିବ। ଆଜି ମାତା ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଭୋଗ କରିବାର ଅନେକ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଯୁଗ ରହୁଛି। ଆଜି ହିଂସାତ୍ମକ ମନୋବୃଦ୍ଧି ଆସିପାରେ। ଦୂରଯାତ୍ରା ଆଜି ନ କରନ୍ତୁ, ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତେବେ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 6। ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ଆପଣ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି 35% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଓಂ ନମ ବିଷ୍ଣବେ ପ୍ରଭ ବିଷ୍ଣବେ।